For the main event, ball game, Team Dumanog versus Team Mandawi. Team Dumanog, Nonel, Janlip, Orly. And Team Mandawi, Ilaga, Rigi, and Jubel, the high-flying spiker mga kaibigan. Team Dumanog mga kaibigan, sponsored by Maricel Anthony Chicharon. Ang lamian nga chicharon, pwedeng ulamin sa sarap mga kaibigan. Oh, game 1 on the way. Nonel to serve para ono. Regi. Oh, this quadruple bakbakan right here in Sitio Dungguan, Basak, Mandawi City, sponsored by Boss Dodo, Boss Giovanni Gulay, Boss Idson Villaher Musa, and organized by John Paul Rivera under Pitek Partner Promotion mga kaibigan. Okay, side out. Mandawi's ball. Ilaga to serve para ono. Shout out ni shout out and advance Merry Christmas ni Sir Jonathan Arquion. Servisyo ilaga para Nonel. Jubil may pabuto na. Did by Reggie Pictos, gi-counter Nonel Tukmod. May counter sa patay si Jubil Lucante. Point 1-0 na, 1-0. Servisyo the Mighty Mouse para dos. Gipak Kamangs Baby Orly, 2-0 na. 2-0. Ilaga to serve again para Tris. Servisyo ilaga. Ay, glubog yata. Fire in the hole. Wala milayata. Si Jubil Ducante mga kaibigan. 3-0. Point again. Shout out na advance Merry Christmas ni Boston ni Mama Maricel Pasatimpo. Owner of Maricel Anthony Chicharon. Mga kaibigan, mao na nag-sponsor sa Team Dumanog ang Maricel Anthony Chicharon. Servisyo Baby Orly. Okay, Janlip. Answer by the Mighty Mouse. 3-0 ato skora gibagnusa ni Baby Orly. Kalma haragkira Baby Orly oy. Simple pero masakit. Ono tres. Baby Orly. Servisyo Baby Orly. Ilaga. Agay, tuara. Ilaga again, two shot combination. Out ball na naman. 2-3 na. 2-3. 1 point lead na lang sa Team Mandawi sa atong game 1 sa bakbakan main event. Servisyo Baby Orly para 3 mga kaibigan. Para igualis na. Ilaga. Baby Orly again. Two shot combination. Ilaga. Gilubo ang tira. Gilayatan ni Janlip. Gipuspusan. Nonel. Fire in the hole. Lakas ng tira ni Jubil Lucante. Aba, lumalaban. Hindi nagpapatalo ang Team Mandawi mga kaibigan. Wala nagkapalitan na. Wala kuha pa. Grabe ang ilaga mga kaibigan. The silent assassin to the rescue. Out ball ang tira ni Jubil. Igualis 3 na mga kaibigan. Igualis 3 sa atong game 1 atong bakbakan main event. Shout out and advance sa Merry Christmas ni Konsyal Silso Gobodada. Last servisyo bata may laban. Janlip Aba, Baby Orly. Out ball ang tira ni Jubil Lucante. 4-3 wana. Neobertik na ang Team Dumanog mga kaibigan sa tong game 1 3-4. Agay wana. Miscommunication sa depensa sa Team Mandawi. 5-3 na mga kaibigan. Ilaga Lobo. Kipik ang Nonel. Kuha pa na salita sa sitok mo ni Janlip. Orly, Baby Orly. Wala, nagkabugbuga na. Nagkapalitan na. Out ball mga kaibigan. Out ball. Palitan na ng putok
Shout out an advance Merry Christmas ni Tatay Conrado Aliga. Shout out an advance Merry Christmas ni Boss Jan Nakrabaya diya sa Rabaya Compound Talisay. Servisyo da Silent Assassin Reggie Caban para 4 mga kaibigan. Puwen 4-5 na. 4-5. 1 point lead na lang sa Team Dumanog ha. Kini para igualis ni Servisyo da Silent Assassin Reggie Caban of Team Mandawi. Jan Left the team lifter. Ang tira. Out ball igualis na 5. Igualis 5. Servisyo da Silent Assassin para size. Baby Orly. Reggie. Gipakusgan niya tira. Bukipunan pang Jubil. Nangulata ang Team Mandawi mga kaibigan. Size 5. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap mga kaibigan. Mapalit na ninyo sa mga outlets nga gingan lanog karkar chicharon and delicacies mga kaibigan diha sa diha sa Sangat San Bernardo Abugon Sibunga o sa karkar mao na sponsor sa Team Dumanog ang Maricel Anthony wala nanghagis na Stonil maldito ang Bibi Orlige handos inside mga kaibigan gibuhian ni Bibi Orle. City 5 na. City 5. Kumbate. 5 City in favor of Team Mandawi Reggie Caban. Para 8. Shout out and advance Merry Christmas ni Boss Manuel Misa. Sabit ang tira ni Janlip. 8-5 na. Ang butsi o ang buko juice ni Manuel Misa mo na official snack sa atong bakbakan mga kaibigan. Servisyo da Silent Assassin para 9. 5-8 ang atong score. Ayay, gilabay gawas ni Bibi Orle. Shout out advance Merry Christmas ni Consial Balister Canunigo Cabrera. 9-5 kini para Jis. Nonil. Fire in the hole! Binutasan ni Jubil Ducanti ang Team Dumanog mga kaibigan. 5 Gs na, 5 Gs. Here comes the Silent Assassin para 11. Agay, Baby Orle, nice defense. Kopi Kanubirin, countered by Nonel. Parindol, wala na mukbok na silip. Maldituhang Janlip, Maldituhang Janlip, grabe Janlip, Maldituha, Janlip. 5 Gs sa kini, servisyo Janlip para size na ni. Agay, tuara gitagakan, ginagan ni Janlip overhead. Awas ang tira. Shout out ni an advance Merry Christmas ni Attorney Rijalon. Agay padpads Nonil 11 na. For the win na ang Team Mandawi sa tong game 1 sa atong bakbakan main event diri sa Sitio Donggoan, Basak, Mandawi City. Para game. This could be the end. Nonil kuha pa. Agay pagkakataon Baby Orle give it all. Tuara. Agay minalas ang Team Dumanog. Tinalo sila sa game 1. Okay, abangan niyo game 2 guys mga kaibigan.